रहिबा भल नुहे से जाणिकी से योजना प्रस्तुत कले। आज जो युवा एवं युवती को विवाहर परिणय सूत्र आबद्ध करने जाऊँगी उद्देश्य आम समस्त एकत्रित होइछु। हालेलुया। उभय मंडली सपोर्ट कर जो जो पुओ तुमको बाहा कथा देता ये सही तो ना कौन बस वेरी गुड। सर्वंतर्यामी ईश्वर साक्षात तुमको पचारूँगी जे तुम्हें दुहे बह बंधन में आबद्ध होगा विषय जदि कहीं कौन उपयुक्त न्यायसंगत और प्रतिबंधक कारण जान तेरे वर्तमान ता प्रकाश कर। तुम्हें दी जन बह होगा द्वारा किसी प्रतिबंधक किसी असुविधा अच्छी कि ना बाहा हो पार तुम किसी प्रतिबंधक असुविधा अच्छी कि ना बाहा हो पार। वेरी गुड सपोर्ट कर प्रतिबंधकर कारण जाने नहीं वेरी गुड। जोग दियो कन्या मु मिता बेहरा माझी प्रतिज्ञा करूची जे श्रीमान जुगेश्वर पाटमाजी सहित परिणय सूत्र रे आबद्ध हेबा विषय मु कौनसी प्रतिबंधकर कारण जाने नहीं। समवेत मंडली साक्षात अक्षय पाटवाजी मोहर स्त्री स्वरूपे ग्रहण कर निदर्शन स्वरूपे मुद्रिका प्रदान मोहर स्वामी स्वरूपे ग्रहण प्रेमर चिन्ह एवं स्मृति स्वरूपे पुष्पमाल्य प्रदान करुछि। मोहर विवाहिता स्त्री स्वरूपे ग्रहण प्रेमर प्रतीक स्मृति स्वरूपे पुष्पमाल्य प्रदान करुछि। विश्वास सहकारे हस्त प्रदान पूर्वक तुमको मोर वाक्य सम्मति जणाउछि। प्रभु मोहर सहाय हुंतु मोहर हृदय तुम्हार हो तुम्हार हृदय मोहर हेउ पुणी आम उभयंकर सम्मिलित हृदय ईश्वर सम्मुखरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम कुमारी
ମୋର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ଅବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ଅବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁମଧୁର ପ୍ରେମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ହସ୍ତରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଶେଷରେ ସେହି ପ୍ରେମ ଧାମରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉଭୟର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟରେ ଚିରକାଳ ବିରାଜିତ ଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମେନ୍।